administrative law is that branch of modern law which the executive department of the government is acting in a quasi-legislative or quasi-judicial capacity. Maura gyud na atong dapat ibalik-balik yun. Now we have here the scope of administrative law. So ang admin law, it covers the following. Unsa tong gi-cover niya? All laws that control the admin operations of the government. Laws that are intended to control the admin operations of the government. So kung mabasa ninyo, kani siya is it has something to do with admin matters sa government. Ha? So basta gani ikuan nimo i-control nimo ang operations sa government, mo na siya imong gamiton nga balaod ana kay administrative law. Now administrative law is not applicable to private entities, ha? Basta nauban na nga mosulti nga wala lagi na siya nag-apply lagi sa amo, ma'am. Unsa man imong departamento, private man imong agency, dili na siya applicable, ha? So it's only applicable to executive department or those departments nga kanang ginatawag nato regional line agencies, national government agencies, kanang under the executive branch of the government or kanang nasa office of the president, ha? Dili kanang lain. So basahin niyo yung scopes, mani siya mga scopes. Okay? Now admin law as distinguished from the following laws. First is we have international law or PIL. Pag kaning international law manggod, ang admin law, it lays down the rules which shall guide the officers. Kung katong mga tao, katong mga naglingkod sa taas, mo guide sila kaning ang admin law sa atong mga officers sa pag-administrar sa ilahang mga ginahimo, being agents of the government. International law, on the other hand, cannot be regarded as binding. Ngano man, kung unsa man to ang nasabutan nila or naagrihan nila dito sa international arena, applicable lang to kung kinsa to mga subjects. Ang kasagaran ng subjects man gud pag international law, kinsa man state to state. Okay? State to state. So kung sa tong naagrihan sa ila dito nga, for example, kaning Philippines versus halimbawa China, kung unsa tong nabutang dito nga binding sa ila, para ra to sa ila. Dili siya applicable sa laing nasod or laing country like Japan or states. Dili siya binding. Ang kaning admin law manggod, binding ni siya sa tibuok Pilipinas. Kung naay admin law sa ubang nasod, binding na po sa tibuok country anang lugar ra. Okay? Mao na siya ang difference nila. So kibali, kung naunaw nimo kaning sa admin law, local siya pero national in scope. Kasabot mo, local siya in a way nga dito siya anang country, pero national yang scope. For constitutional law, kaning admin law, under man siya sa Consti-Law. Pero ang Consti-Law manggod, it prescribes the general plan of the governmental organization. Kaning admin law, kay kanang sa Constitution naman dira katong legislative, na judicial or judiciary. Kining sa admin law, para gini sa executive in carrying out the plan in the minutest details. Okay? So ang sa Consti Law, gibutang po din it prescribes the limitations sa powers sa government to protect the rights of individuals against transgressions. Criminal law versus admin law. Ang sa crim law manggod, it consists of a body of penal sanctions. O sa penal sanctions, katong mga punishments, penalties kung magkasala ikaw. Okay? Which are applied to all branches of the law including admin law. Kay kani manggod class, pag ikaw isa ka tao nga napasakhan og kaso and you were found to be guilty of that particular crime, nya naglingkod ka being a public servant, okay? Public servant, ang mahitabuan na dili lang ka criminally liable. You are also civilly liable, okay? At the same time, administratively liable. Okay? Tulo ka book na siya ka aspeto kung ikaw public official ikaw tapos nakasala ka criminally. Tulo to, unsa to? Criminally liable, civilly liable, plus administratively liable. And this kaning liability of cases, they can go separate ways. Pwede nga i-trial ka aning crim law, dayon sa pikas civil law ang i-trial sa imo. And then sa pikas kay admin law. Okay? So mana siya ang ilahang difference between admin law. Public administration versus admin law. So ang PA man go public ad, practical management na siya ang ilang ginatuki-tuki and direction of various organs of the state and the execution of state policies by an executive and administrative officers entrusted with such function. Unsay pasabot ani?
practical management. Bali ang sa ila dito is kanang sa internal nila. Okay? Internal lang siya sa ilaha lang. For example, ako, Department of Agriculture, no, akong head. Within my confines sa Department of Agriculture, akong gamito na is public ad. Ha? Pero kung halimbawa, muagi na ko dito kay I have something to do with kanabitong sa mga tao, kliyente sa gobyerno, then admin law ang gamiton. Do you have questions so far? Natay ko pangutana. Murag hinay gyud yung internet, no? So anyway, kani siyang subdivisions of admin law. Now there are two subdivisions of admin law. We have law of internal administration and law of external administration. Okay? Inyong basahon na mga questions din ha sa module about this, ha? Tanawon jud ninyo pag tagaan gani mo modules gani, tanawon ninyo mga terms, okay? Kani siyang law of internal admin, law of external admin, subdivision ra ni siya sa admin law. Dili pwede nga law of internal admin lang ta sa admin law. Dapat meron ding law of external admin. Kung wala ning isa, dili na siya matawag na subdivision of admin law. Nasabot? Then we have classifications of admin law as to its source, as to its purpose, as to its applicability. So the first, as to its source, that body of statutes, the very law that establishes the admin agencies, giving them the power and duties. So the law that controls admin authorities, like isa man tong mag-control sa ila, sa constitution, statutes, judicial decisions, EO, executive orders, admin orders. So it is the law, as to its source, the law made by administrative authorities. So unsa man tong mga laws nga gihimo sa mga administrative authorities? We have memorandum circular, memorandum orders, general regulations, etc. etc. Nga ina to, pare-pareha sila. As to its purpose, we have procedural and substantive. Unsa man ang procedural, agi kag proseso na kay i-follow. Substantive is imong tan-awon dito kung nabay law equity ani. Makahatag ba kag justisya kung gamiton nimo ni siya nga purpose sa paghatag nimo ana o kanang gamiton nimo ang administrative law anang higayuna. Now we have as to its applicability, general o special. So anyway, mao na siya ang classifications of admin law, and we have powers of admin agencies. Kaning powers of admin agencies, pag magsulti ka ni kag what are the powers of administrative branches of government? Halimbawa, pag musulti ka administrative branches of government, musulti po tayo administrative agencies. Unsa tang mga administrative agencies? Tanang mga agencies under the office of the President, executive branch of government. O ang ilang mga powers, tulo. Mauni, quasi-legislative power, quasi-judicial power, and then determinative powers. Dili, determining. Kaya na uban ni answer, determining. Lahi ang determining sa determinative. So be very careful when you read mga terms. Kaya na uban dira, kanang bitong binuangan bitaw imong utok bitaw, determinative niya dito kay nakasulat kay determining. So ang abi nimo determinative dito determining lang. So pag mosulti determining, dili na siya equivalent to determinative. So sa atong tulo ka buka powers of admin agencies, QL, QJ, and DP. Unsa to? Quasi-legislative, quasi-judicial, determinative powers. Kung mosulti kang determinative powers, otherwise known as incidental powers sa administrative agencies. So, mo-define ta. Quasi-legislative power. Pag mosulti kag quasi or quasi, kung ganahan ka inana pag-pronounce, it is the authority delegated by the lawmaking body to the admin body. Manuman. Kay kaning mga administrative body, di ba tulo ka bukna sa branches of government. Nya kani siya kay gihatagan man siya, gidelegatean siya og quasi-legislative powers. When you say legislative power, maghimo man ka nagbalaod. Na actually, kanang maghimog balaod, it's actually confined yun na siya sa legislative branch of government. Pero kani siya, atong gisulti lagi kay quasi, murag-murag, pero dili gyud. Kay kaning musulti kag quasi-legislative power sa administrative agencies or bodies, kana siya is, kanang ilagihimo nga balaod og rules, para ra na sa ilahang mga functions. Applicable sa ilang department, applicable sa ilang functions. Kung naay mga kaso relative to their functions, dahil na sila'y rules ana, mao na siyang gamiton nila nga balaod para ma-resolve ang kung unsa may mga concerns or kaso. Okay? So dili na siya nga tungod sa kani siya nga memorandum order or kani nga rules, gi-issue ni siya sa inani nga department, Department of Agriculture or
Department of Trade and Industry, parehas po na siya, ma-apply po nimo sa DPWH. Dili pwede. Kay naman na sila set of rules nga applicable lang sa ila. Mao na siya ginasulti nga to adopt rules and regulations intended to carry out the provisions of a law of the implementing agency. So naman gud na yung mga laws nga para ana nga particular nga agency, maghimo po sila rules, no? Mao na siya na yung mga IRR sa mga balaod. Kanang mga balaod man gud nato, nagi sila IRR kay dili man gud tanan nga katong the minutest details mabutang nimo sa balaod. Okay? So natay distinctions between quasi-legislative power and legislative power. So, inyo isulti, unsay difference? Ang difference is of course, kaning quasi-legislative power, it involves the discretion to determine how the law shall be enforced. Unsaon man nato ni siya para ma-enforce na tarong ang balaod. Kanang mga balaod, unsa may mga balaod? Makabalo ka nga balaod kay nakasulat dira Republic Act, Commonwealth Act, ha? Presidential decree, ha? Although kaning presidential decree mo ana mo ma'am, ngano man na siya nabalaod nga presidential decree man na siya. Because those laws were enacted or issued during the time of Marcos. Nya si Marcos, siya ba atong balaod atong panahon na, no? Rubber stamp ra man tong yahang legislature that time. Okay? So kanang mga batas pambansa, BP o batas pambansa panahon gyapon na ni Marcos, although ingon nila rubber stamp. Pero mga balaod na sila mga laws. Dili siya equivalent sa kanang balaod sa kaning ginahimo nga rules and regulations, civil service rules. Kanang civil service rules, gihimo ra na nila in line with the balaod nga ginapatupad sa Civil Service Commission. So gihimo na din sila rules, nagibali na isa ka kaso, nahitabo, ila din ang himuan og rules applicable. Para kung just in case na napoy inanapod nga kaso later on, magamit na nila nga rule or resolution para ma-resolve ang inana nga klase nga kaso. If we're talking of legislative power, it involves discretion to determine what, ha? Kaning sa quasi-legislative, how, determine how the law shall be enforced. Kaning sa legislative power, what the law shall be. So for quasi-legislative power, it cannot be delegated. Bisag unsa, it can be delegated, by the administrative agency. Ngano man musuting ma'am, ngano man delegate? Because di ba, executive branch na siya national, na siya regional, di ba? Regional line agencies. So kung sa tong nasa taas, ma-delegate niya sa ubos. O kani inyong himuon mo guide tani o i-delegate namo ni nga power to make rules. Mao na nga mga diri kaning mga regional makahimo sila og ilang department kaning regional order something ana makahimo sila memorandum circular ana. Pero kung mosulti kag legislative power, it cannot be delegated. It cannot be delegated to anyone ang kaning legislative power because it determines what the law shall be. So we have here the tests of delegation. Kung mosulti kag test of delegation, ato ni ginahimo, okay? In order to determine if the delegation was valid or not, ha? Whether there was undue delegation or not. So we have two tests, completeness test and sufficient standard test. Pag mosulti kag completeness test, the law must be complete in all terms and conditions so that when it reaches the delegate has no other choice but to do it, to enforce it, to purely enforce the law. Whereas the other test is sufficient standard test. The sufficient standard test specifies that the law must offer a sufficient standard to specify the limits of the delegate's authority. So it announces the legislative policy and specify the conditions under which the law is to be enforced or implemented by the delegate. Now, question, pwede ba nga si completeness test lang? Maghimo kag checklist. Nai nga balaod. And then tanaw nimo kung valid ba ang pag-delegate ani sa isa ka administrative body. Pag check nimo ana, completeness check, naagid siya. So kompleto ang balaod, naagid terms, na conditions nga i-follow sa administrative agency. So i-enforce na lang niya balaod. Pag abot sa pikas, sufficient standard test, bagsak siya. Ngano man? Kay wala man dito gibutang gyud, specify gyud ang condition gyud.
under which the law is to be implemented. Unsa nga klase nga balaod pud siya implement. Kay kani mga balaod man gud gasanga-sanga man gud na siya class. Okay? Gasanga-sanga na mga balaod na usay i-amend nimo na usay imong ilisdan ana siya. So, kung completeness test lang siya ni pasar, then sa sufficient standard test bagsak siya, naabay due delegation or valid delegation or not? Kisay makatubag. Naabay due delegation or not? At sa ibo, yung connection. Okay, so kung ang kuha na niya class, kung ang isa ra ka test of delegation ang applicable, bagsak siya, so there must be undue delegation. The delegation therefore is not valid. Okay? Dapat kaning duha ka buka tests, dungan yun sila, murag ni sila mag-asawa class. Dapat naagid complete siya, sufficient standard pa gyud siya. Otherwise, there would be undue delegation of the legislative power. So, definition of quasi-judicial, pare-parehas lang. Only that kani siya has something to do with determination of facts and in the performance of official duties of the administrative body and to apply the law as they interpret. Ngano man, kaning judicial magud nga power, it has something to do with the interpretation of the law and the facts of the case. Kaya mao ni siya power magud ni siya sa atong judiciary kaning atong Supreme Court and all the courts there below sa Supreme Court, ang judicial power. Now, the exercise of quasi-judicial power actually is incidental rin siya sa main function of the administrative authorities, which is, unsa man tong main gyud nga function sa administrative authorities, it is actually to enforce the law. Okay, again, legislative branch is to make laws, the judiciary interpret the laws, and then the executive branch enforce the law. Mao gyud na dapat gyud ang ilang trabaho. Only that kani si administrative or executive naa siya quasi-judicial o quasi-legislative powers. So, mato ta sa third power sa administrative bodies. And what is the third power? Determinative power. So, mao ni siya, enabling, directing, dispensing, summary, equitable. Again, determinative, not determining ha. Determinative powers of administrative bodies, enabling, directing, dispensing, summary, and equitable. So, mabasa naman na ninyo. Dira. Sabotable naman na siya. So, mao ni siya, trivia. It's already 6:08. A statute is required, so a law is required for the existence of a government agency. Only 3 governmental bodies were established through the enactment or ratification of the Philippine Constitution. And what are those 3 governmental bodies? Madili gyud nimo siya pwede tangtangon or imong i-reorganize. Kato siya ang ginatawag nga constitutional commissions. O katong constitutional commissions kay si Civil Service Commission, Commission on Audit, and Commission on Elections. Kani sila, kay naani sila autonomy, fiscal autonomy. When you say fiscal autonomy, sila mag-buot-buot silang budget. Sila mag-buot-buot. So, mauna na yung mga bonuses nila kay nga wala labot ang kaning uban nga mga opisina. Kay nga naman, kay Constitutional Commission sila. So, ang CSC, dito siya sa HR. HR ni siya, tigkuan ni siya sa mga kung kinsa man ipasulod sa gobyerno. So mao na siya akong ginasulti sa inyo as much as possible. Atong pangayoon sa Ginoo, kumutuo man mo Ginoo, or we just pray that all of you will graduate with Latin honor so that you will no longer take the civil service exams. Kay ang uban man ko gasulti nga ma'am lisod man kay civil service ipasar ma'am oy. Actually di man siya nato kalisod pero maybe nakulbaan lang. Pwede na mo mag-take ana para makasulod mo dali sa gobyerno. Okay? So, these 3 governmental bodies or constitutional commissions are independent. Independent sila from the 3 main branches of the government. They are not under the executive branch, not under the legislative, not under the judiciary. Kaning tulo ka bukang constitutional commission. Now we go to the origin and development of admin law. Now, Philippine law divided into 8 fields. What are those 8 fields? Ang Philippine law, we have political law. Then, kaning political law, okay, di-subdivide pag siya o political law proper, constitutional law, administrative law, law on accountability of public officers, election law, ganan kay kuan election law, and PIL or public international law. Now, basahon ninyo ni siya, separate ni siya, modern lagi ni siya, modern branch ang kaning administrative law. So nakabutang diriha nani siya sa exam class as compared with criminal law, common law, and equity. O, turaton sa to. As compared, the term is as compared with criminal law, common law, equity. Admin law is actually
not one of the traditionally recognized parts of the law. Na ba nag-answer nga lahi ilang gi-answer? As compared with, again hanani siya sa exam, as compared with crime law, common law, and equity. Nani sila kani unsa man to ang katong tulo ka buok nga mga tradition ha? Traditional laws kay crime law, common law, equity. So ang admin law man god is modern. Modern law na siya. Then apo tayo diri, so is the rapid development of admin agencies and their increased functions. Authorities saw the need to develop a substantial body of jurisprudence, okay? Focusing on admin law. Na nakabutang din himang good class, kung basahon ninyo katong mga question, go back na. Ito na ta sa kwan ha, sa question na kay mag-end na yung to. So let's go to the question, self-assessment. True or false? Ha? Write T if the statement is true, F if the statement is false, and provide the correct statement. So inyong ibutang din he, true kung tama ang statement. False, kung false gani siya, ibutang ninyo ang correct na statement sa blank. So ang kani siya is admin law is that branch of law which focuses on governmental structure of the state. Is this true or false? Focuses on governmental structure of the state. So man yung answer na. Focuses on the governmental structure of the state. Is it true or is it false? And if it is false, why? So ang kwanan ni, ako lang tamong kwanan, it is false. Ha? So yung may butang dire, nga, dili lang man siya focusing on governmental structure of the state. Why? Balik ka sa taas. Ano man, ma'am. Di man siya ga-focus. Basahan lagi na siya, oh. Diri ka makabutang, ha? Asa man to siya dati? Sa kataklas. Okay. Pwede ni mo ibutang diri kay governmental functions ka, focusing, dili lang man class. Sa governmental structure, dili naman sa structure lang, oh. Fixes organization, competence authorities. If you answer this way, ha, okay siya. Mao na siya mahimo siyang false. Okay, ang uban man ko kay laroy-laroy lang, laroy-laroy. Ayaw mo pagkuha na ito nga governmental structure lang, kay only. Kaya mga terms mo good class, when you answer questions, mao po ang uban, di ka pasarog civil service. Kaya na uban dira class nga, dili sila kayo gatanaw sa mga terms. Sabi sa bao? Okay. Focuses lang. So, may butang diri. Butang mo dira. Butang ni mo dira. So, false. Why? Admin bodies now have legislative. Awa? Admin bodies now have legislative and judicial functions, which are the same functions of the legislative and judicial branches of government. Daghang nag-answer true. The answer is false. Why? Dili man siya legislative lagi. Quasi-legislative, quasi-judicial. So, mao na siya yung pag-answer. So, mo ni siyang kuano din butangan na dahil na nimo quasi-legislative judicial functions, tangtangan na dahil ni siya sa which are the same. So, gisulti man diri, i-correct nimo, provide the correct statement. Ha? Provide the correct statement. Imo na din siya i-correct. Now, bisag kung saan lagi nimo, there's so many ways to kill an animal. Char. So, mao na siya imong pag-answer ha. Number 3, legislative powers are only vested in the legislative branch of government and could never be delegated to any of the governmental bodies. Unsa man siya na? Are only vested, could never be delegated to any of the governmental bodies. Na nag-answer niya na, katawa man ko. Legislative powers are only vested. Yes, it is only vested in the legislative branch. It is true. Pero kung answer ka, legislative powers kanin siya is siyang imong false. Tapos ang imong statement is quasi-legislative, no? Mahimo siyang quasi-legislative. Murag na kag ni go away na ka, nilahi na ka kay ang, di ba? The legislative power is as distinguished with quasi-legislative. Asa man to balikan. Na naman diri answer class sa module. Oh, quasi-legislative. So, legislative power cannot be delegated. Diba, ang gisultin ako sa ila ra gyud na nga kuan function ang legislative power sa legislature lang gyud. It cannot be delegated. Pwede nimo ibutang din because it involves the discretion to determine what the law should be. Pero dili naman na necessary. Di na siya necessary. Imo lang ibutang dira true. Okay, the next. Judicial powers can be delegated to the legislative branch of government in the same way that they can be delegated to the administrative bodies. Answer. An answer true. The answer is false. Judicial powers, ha? Judicial powers. Unsa man na siya? Mo na ta balik na pud ta class. Nakabutang diri admin law man ta. So imo ibutang diri quasi false.
quasi-judicial powers can be delegated to the admin bodies. Ana. Period. Ana lang. Simple lang. Period. Ayaw nagubutay mo utok. Number 5. Administrative agencies are vested with the power to promulgate rules and regulations to better carry out some legislation and to decide the corporations within the scope of their activities. Answer. Ano answer ni? False. The answer is true. Ha? Vested with the power to promulgate rules. Ha? To decide on controversies within the scope of their activities. Number 6. Admin law has evolved through the years, but it was already recognized. Kaniya? Nag-answer ni true. But the answer is false. It was not recognized traditionally. Ha? Kaya kung saan to katong traditional tulo ka bo, crime law, saan to? Crime law, equity o murag wa na gyud mo connection class. Kita na ko diri na siya class ha para makita ninyo naara diri answer. Namo kinisulti nga ma'am wala man dito answer. Na diri ang mas naara diri answer class. Asa man to siya dapit? Katong civil law, crime law, common law, equity. Mao ni siyang traditional. Si admin law, modern siya. So, imong answer din ha. Kani. Admin law has evolved through the years. It is called modern law. Oh, because it was not recognized traditionally by authorities. Oh, may iba na false. Number 7. The following are the 3 main powers of admin bodies. Summary powers, dispensing powers, and determinative powers. Unsa may answer? Then answer true. No. The answer is false. Ano man? What are the 3 main powers of administrative bodies? QL, QP, DP. Nagbutang diri kay summary powers. Kaning summary powers, dispensing powers, kay determinative powers man na class. So answer is false. Imilista na siya. The following are the 3 main powers of admin bodies. QL, quasi-legislative, quasi-judicial, and determinative powers. Oh. Mao na siya answer. And then, mo to sa number 8. In determining whether delegated power is valid or not, the sufficiency test may solely be complied with. Tama o mali? Then answer true. Basahon ninyo ang statement class kay murag na siya nagpakasal ka class ba? Dayon, gay na naka nga, hala, kuha man na siya, minyo man na siya. Dan ikaw, pakasal lang gyapon ka. Di ka mo to, awa, magkuhay ko na di ko. So later, nagbasol ikaw, kinabaw ni mo minyo gidi ay. So nigawas kakabit ka. So if ginani siya class, kung dili nimo basahon og tarong, di nimo tukiyon og tarong, kay nagdali-dali kita. Dili man na necessary class nga kuan mo nahatagan ta mo time to answer kay kabalo ko sa inyong connection. So ibuton nimo diri in determining whether delegated power is valid or not, the sufficiency test and the sufficient standard test should be complied with. Mao na siya ang answer. So the answer is false. Number 9. The multiplication of government functions prompted authorities to craft laws to increase the number of enemies. Oh, answer. Nani answer class nga true and false. Asa man? The answer is true. Because of kuan kanang daghan na kay functions nani siya diri sa origin. Pangitaw nimo diri ha. Tama dire. So na dire because of the multiplication na siya. Ano yun? Ayan, ganyan na siya dabita. O na siya. Nara dire ang answer class. Ako lang gi-change ang mga words. Yan, tanaw na ko kung nagbasa ba mo ko. Ba good mo o wala. Then we have here last nga kuan dire sa essay ko nuhay. Admin law is distinguished from criminal law in that criminal law covers penal sanctions which are applied to all branches of law including admin law. So kani siya dili kay mo sure musaka mo dito sa taas class katong gi-differentiate ang admin law with the other laws ha, branches of law. Natong criminal law, katong PIL, public international law. So dito inyo na siyang tan-awon class. O diri o. The answer is true. Okay? Pero answer dira class. Muna nga, na naka-perfect. After the discussion, na-perfect na niya. Kini. Sa flowchart. Sa flowchart class, kay duha ra man gud ni, tanawa ha, mag-drawing man unta mo. Pero dito sa Google Form, di na mo kailangan mag-drawing. Kaya gihatagan ta mo, tapos ikuha na ninyo ang number. Di ba? Number, ingon ani, unsa imong kon kanina class akong kon to siya, asa to siya si Google Class. Para makita na to, kali lang. Stop presenting.
Stop presenting. Gabi na class, sorry. So, I will present my screen, entire screen. Okay, diri ka sa, ano naman eh? Share, what the heck? So, I will share my screen para makita ninyo kaning sa classes. So, I made several classes. Example, sa 3B, sa taas, sa bawang 3B. So, I will go to the online prelim exam instructions. So, dirita sa Google Form. Sa Google Form class, pag mag-answer gani mo, madin ako na siya ma-answeran mo. Kadili. Dapat answeran siya. Dirita, kita ninyong answer chart. Responses. Ano siya ha? So, diri, halimbawa kini, number 1, gilibog-libog ta mo. Number 1, kita na jud kung nagpaminaw ba gyud mo, nagbasa gyud mo tarong. So, this is 1. This is 2, this is 3, this is 4, di ba? So, imong answer diri sa number 1, you write your short answer. Tan-awon nimo unsay nakasulat sa imong module. So, unsa man nakasulat sa imong module sa number 1? Ang sa number 1, kalila. Sa number 1 nimo, okay ra dito, kalila. Ang sa number 1 nimo, unsay nakasulat sa imong number 1 diri sa imong module? Sa imong module, tanaw ka dinhi, nara diri mo answer. Diba? This is your flow chart. So, asa man to si number 1? Kung imong tanong ni si number 1, na siya din Kani. Kung imong kopyahon, mo isuwat. Ayaw na baguha. Copy mo na lang yan. Okay? So, fusion of different powers of government and admin agencies. Mano answer. Number 2, asa man si number 2? Katong sa ubos. Diri ka. Multiplication of government functions. Diba? So, number 3, kani, diri sa taas. Tanaw nimo, a law in the making. Ang upan ani class, gibutangan nila pag yung space mo na di dawaton sa system. And then finally, number 4, unsa man si number 4, kani, growth and utilization, syaro di ka kapasar, syaro di ka perfect. So, mawala na siya class. Inyo na siyang kuanon, balik-balikan, so that, blank screen ma'am, ako ra. Hala ka, blank screen. Wait sa. Padali lang. Blank screen siya, class. Long connection. Blank screen siya. Yes. Wala ka. Hinay ka inyong connection, class. Hinay siya ka lang. Kadali lang ako balik ha. Entire screen. Kani, makita ninyo yung now. Wait sa. Makita ninyo yung now? Blank ni siya? Okay na, nakita na ninyong dagway? Kani, makita ninyo ang Google Form? Blurry? Pero makita ninyo? Makita na. Pero ang kaning siya, kani, makita ninyo? Kani? Unsa ang nakabutang? Dili? Unsay nakasulat sa inyo? Flowchart ni siya, flowchart. Makita ang flowchart? Wala, di niyo makita ang flowchart. Agoy paita. Hindi. Wala. Sige. Wala gyud. So kani siya sa flowchart class, ako na lang isulti kay di man ninyo makita. Connection yun niya tong problema class. So kaning sa flowchart class, kung makita ninyo ang inyong module, kung makita niyo ang module, kanang number 2, anang number 1 di ay ang number 1, ang answer sa number 1 is fusion of different powers of government and admin agencies. Kaning sa number 2, ang answer sa number 2 is multiplication of government functions. Na uban na butang function dili dawaton. So, unsa pagkasuwat dire sa inyong module, inana gyapon inyong pagsulat. So, just copy it kay naghatag man ko og katong PDF. I-copy lang siya class para dawaton sa system. And then kaning number 3, unsa man tong number 3, a law in the making. Kopya class, ayaw yung ilisda ang font, ayaw ilisda ang space, maura na siya. And then, finally, 4-4, kaya murag tulura ka book ang nakakuha sa inyo ani class. Number 4, kay growth and utilization of government agencies. Kung asa pagkasulat sa inyong module, maura yun inyong isulat. Maura yun class. O, I think kung inyo na siyang i-follow, kung inyo na siyang i-follow class,
Ma-perfect jud mo class. Wala gyud yung rason nga dili ninyo ni ma-perfect. Namoy lain pangutana? Yes. Katong? O katong Google Form kaya sa Google Form magkaning sa module kay parehas raman. Parehas ra to siya. So imo siyang i-answer, pag mo answer mo kay duha ra man na siya ka kuan class, di ba? Duha ra ni siya ka bali activities. The first activity, unsa man tong first activity katong naay mga true or false, di ba? True or false, then imo i-correct ang sentence. So per number is 5 points. Mao na nga natay total score nga 50. Katong sa flowchart nga inyong i-fill up unsa si number 1, unsa si number 2, unsa si number 3, unsa si number 4, kato siya is makita nimo to siya sa flowchart nga gi-attach gyapon nako sa module. Unsa pagkasulat sa module, inato pagkasulat pud sa imong flowchart. Kay para tama imong answer kay kani man gud siya class nganong gaw Google Form ko. Ga Google Form ko class kay inani naman gud daw pag mag-answer. Sa Google Form na ta kay kung magkwanta inani man gud siya kung atong i-insist nga katong module din picture-picturean bitaw class. Ang inyong teacher kay mapuno ang yang email. Mabuskag ang email. Kay dako man gud ni siya og kuan resolution ang mga cellphone nato karon. Bisa unsa nimo paggamay niya. Pila ka book mo nga estudyante nya inyong i-picture-picturean, inyong i-send. Kato ako ang kani akong ATTY bitaw nga Gmail. Halos kabuskagon na gyud siya class. 91% na gyud siya puno. Nya mo palit pa baya ko og kuan kanang sa gani for the space bitaw para mo dawat ang ubang mga email kay kung dili na nimo palitan og kuan space magbayad ka kay Google dili na ka receive og email. Yan ako mga kliyente dito man sila ga email sa ako. Wadan po ko panginabuhi class. So mao na siya nga atong i-Google Form kasi Google Form mag-Google Drive man gud ni siya, mo-save ni siya sa Google Drive. So gamay ra ni siya og kailanganon nga space sa cloud. Kabalo man mo unsay cloud no. Kaning cloud is dira man nato custodian na siya sa atong mga files online. Gamay ra iyang space plus after dayon ani niya, after na sa inyong exam, makita man dayon nako kung kisa tong ga-perform og wala ga-perform. And then I can let that student do the retake. Kay dili lagi ko ganahan class nga na mabagsak ninyo. Kay wala man pwede mabagsak. Only that akong gusto gid classes ang pinakaubos yun nga grade ninyo is 1.75. Di gyud pwede mo ubos. Kay mo sakit akong heart. Kay gusto na ako nga ako ang instructor nga maghatag og pinakataas nga grades. So mao na siya nga atong gamiton is kaning Google Form. But you already have your PDF kaning inyong admin law nga prelim module, inyo ra nang basa-basahon. Now, if you're going to do the retake, kay gamay ra man pud ang naka-exam ani no. So katong mag-retake, ingna lang ko kung mag-retake mo kay akong i-delete. I-delete na ko ang inyong tanang responses para mobalik mo sa sugod. Mubalik mo sa sugod and then maka-perfect na mo. Kay kung mo take mo karon man gud nga wala na to gi-delete ang inyong responses, dili mo dawato ni Google. So i-email lang ninyo sa ako kung kinsa or mag-message mo sa Messenger kinsa tong magpa-delete kay para hatagan gyud maka-take mo hantod karong Friday. Kay mao na siya tong deadline. And then akong suggestion sa inyo class kay hinay atong connection no. I'm trying to actually save this atong kuan bitaw kaning OBS bukat man gyud siya class oy. Kaning akong kuan is nag-active presenter ko nga nagkuan ko record ko no hi. I would try to upload this kay para makita ninyo ma-review and then you can discuss among yourselves before you hit submit. Kay gusto gyud ko class nga perfect mo para makuha ninyo ni siya nga pag-answer ninyo. So if you have other questions, please raise them dire karon or later sa Messenger ha. Kay akong tan-awon kay naman gud ko'y contract review tomorrow, mag-contract review mi sa akong kliyente. So I don't know kung madayon ako akong klase sa Oblicon, basin di ko kahabol, basin mag-record na lang po ko para sa ila.
So kani siya class, if you have some questions relative to the prelim module, please raise your questions kay para ma-resolve nato kay wala ra bay signal dito sa ila sa akong kliyente. So do you have questions? Violent reactions? Nagyugaling yung connection mo. So naman yan. Violent reactions. What else? Ma'am, how about sa amo na wala gyud mi naka-exam? Yes, wala mo ka-exam, meaning to say, kwanta ha, kanabitang patas na tanan. O sige, retake. O sige, si Mr. Tahuran, Mr. Susina, mo retake daw sila. O si delete na ko na sila. Kung musulti mo nga mag-retake mo tanan, i-delete na nako tanan inyong responses. Kaya para makatake dayon mo. You have until Friday man. So, pwede na siya nga mugamit mo o cellphone nga kusgan sa inyong mga kauban para mo take o retake. O sige, mugamit mo ato. Pero, himuag yun ninyo nga lahi nga email ha, ang inyong gamiton ha, kato inyong yung email ad. Sige, ako i-delete. Ato inyong email ad, kay para gyud nga makuan yun. Class, gusto ko yung class nga makum laude mo, class B. Gusto ko makum laude mo, kay di ko kabalo ka class. Daghan kay sa katanan nga, moadto sa ko attorney unsa pagpasar sa civil service. Ngano man gura mo nagtaro og eskwela, oy. Kana bitaw magkana ka ba nga? Magkuan na mo kay lisod kisa nang ginapalisod ang civil service. Babasa ko, murag sayunan man ko class pero ang uban kay galisod daw sila sa math, galisod sila sa ko analogy, bakit nahirapan kayo kay gakalibog daw ilang mata. Imagine mo ni siya nga inani akong ginahatag nga Google nga exam class nga murag libog-libog. Kay palayo lang no, knock on wood. Asa kung wood diri nga mag-knock ko, wala ko wood. Knock on wood, dili mo ka pasar sa civil service, di ba? At least kung kuan man mo cum laude mo, di na mo kailangan mag-take kay lisod lagi daw karon ang civil service daw. So tama, iuno na lang ko, bahala ako na lang gyud ang iuno ninyo class. Para mo bira sa inyong tanang grades. Ana, kay para di na mo mag-take og civil service. Para at least mo kana sila, mga taga-bisyo, mga bright gyud oh. Nga ba? Kay sa amo class, sa UP class, amo yung gina-aim per me kay uno mi. Nya wala pa gyud mi online ha, library gyud mi pamugasay kaayo. Amo mga teacher kay dili gyud sila mo konsiderar. bagsak yun ka. Pabalik-balik yun ka, ana gyud. Magbilara pa mi hulat sa ilang mga offices, ana. So ako, di ko ganan nga mainana mo, nga maghangyo-hangyo sa teacher, ma'am, luwi kay ko ma'am, akong anak ma'am, nag-work para ba ko ma'am, anak. Para inana na siya kay actually class, gihimo gyud ako ning inyo ang prelim module. Para gyud nga dali ra nyo masabtan. Only that then so akong maubang estudyante, they told me na low kasi siya, ma'am. No. Don't think of it that way. Why? Because if you think that law is difficult, it would be very difficult. It's like the law of paano ba kanabitang sa ito gani? The law of attraction. Kanabitaw katong The Secret. If you think if majority sa mga section nga mag-retake mo wala ka exam, maybe automatic ma-retake mo tanan. Oh yeah. Sige, retake mo tanan. Ang uban man gud kay katong sa pika sa una kay musulti nga okay na akong grades. Ingon ko hala, okay na yung grades nga 30 over 85 ba ninyo? 30, musugot ka siya. Sige na lang, ma'am. Yan ko, ayaw yung pagsige na lang. Ayaw. Don't be wants to join. Hala kasi Don Jeff. Who is Don Jeff? Mr. Don Jeff, we are already done. Si Mr. Bombastic, we are already done. Kani siya katong katong mga late na nag-discuss mi kanina regarding the prelim module. And then if you have some questions, you can ask your classmates. I will try my best to upload this sa akong YouTube channel. Kaya kanang akong YouTube channel kasi gihimo gid ako nasa akong mga estudyante. Kay para gina sa ila. And then ang nahitabo layo for baungon yun nga students nako gihimo og class actually. Kay kabalo gyud ko sa inyong connection. So kani siya is I will try my best nga i-upload ni kay taas ra ba ni siya kay more than 1 hour. Bukat is tanan. So pag makita ninyo ni just balik-balik yung basa is og kanang paminaw, especially those who did not or who were not able to join us in today's session. Kay later sa ako mga sa kaning midterms ug finals, before you answer, I would like us to have a Google Meet. Bahalag 10 lang mo class, it's okay. As long as nalang sa inyo nga maka-raise bitaw sa concern sa uban. Kay pwede ra gud nga mag-video ko, mag-record and then di gyapon mo kasabot. Kay wala may mo question. So kana siya is
as much as possible, if you have some questions, concerns, comments, i-raise yun ang inyong class kay lisod magkaistanan nga maghilom-hilom lang ta. Kailangan jud na ato ipagawas jud atong gibati para masabtan pud ta kay ako laging gusto lagi kay makumlaud lagi mo tanan. Minimum makumlaud di mo tanan para di mo mag-take. Okay? So, any other questions? It's okay, Mr. Bombastic, funny, fantastic, it's okay. It's okay, I understand. Sabot yung sabot ko. Ako lang yung gusto yung class is, you learn something, kung pwede nasabtan ninyo, kay para, pag humanin nyo aning nga kurso, next year, no? Pag humanin nyo aning nga kurso, at least, taas no kayong sasabihin na under me ni Attorney Papuro. Okay? Okay, class, so do you have other questions, comments, na pwede na ito mahatagan o pagtubag, mayong pagtubag? Basta so, tamo tanan, automatic, i-delete na nako niya ha. Sabot ta, i-delete na nako tanan. Yes? Ha? Yes? Okay, so that I will give you, yes, mamaya at, 6:36. At 7:30, I will delete all your responses. Section A and Section B, and then you can start answering na dayon until Friday. But please, before you start, mas maayo siguro nga mag-discuss mo ha, and then kung makaya ninyo, you will wait until tomorrow pag ma-upload na nako ang katong video nato karon. I will try my very best nga ako ni siyang ma-record jud para makita ninyo atong discussion karon ha. Di ko kabalo ng OBS class kay hinay kay akong laptop. Napunog mga dula sa akong anak. Okay? What else? Sa pa man yung mga pangutana? What else? Katong yung mga class, tabangin ninyo class. Like katong wala sila connection. Bali, ang sa inyo class is hila mo tanan pataas. Dungan mo dapat mo graduate, dungan mo makumlaw di ana class ba? Ayaw nga kato inyong classmate, wa man to nagpakabana ma'am. Ayaw. Pag tinabangan yun mo nga pataas, ayaw biyain yung kauban class. Murag nag sa army ba, walang iwanan. Para kamo ra may makita-kita class. Kamo ra may magtinabangay dayon later. Ha? So, other questions? Kay 6:37 na, murag ipanggutom na gyud mo. Unsa pa man? Other questions? Violent reactions? What else? Silang Mr. Bombastic. Unsa pa may inyo may pangutan na Mr. Bombastic nga pwede na to matubag? Okay ra. Kisa by the way, who are part-time students today? Who are working part-time? Kisa sa inyong working part-time? Thank you so much, Ate Ma'am. Nasabtan na niya. Okay. Ikaw, Miss Rosacina, okay. So, asa ka karon sa government? So kamo ni Mr. Tahuran, ga-work mo. Mao na silang Mr. Ligan sa konsehal na si Sir Ligan ba? Aw. SK. So inani niya siya sir ha og mga ma'am. Katong mga ga-work, okay, katong mga ga-work, gahatag yung mao ni siyang inani nga oras. Tapos later, pag maghimo kog midterm nga gaas magud ko ni ma'am si ma'am kon magud si ma'am Lalang magud ko kay ma'am Lalang magud ko ga istorya gyud instead of Doc Cheryl kay si Doc Cheryl magud kay sa admin matters magud kay siya plus bago pa siya so sa kay ma'am Lalang so ang ako lang ani if naamoy inani ha namagud to siya sa inyo ang Google Classroom tanan na ba naka Google Classroom or wala pa I really suggest na kamo class kay tanan mo mag Google Classroom click the attachments katong mga attachments and then basahan ninyo kung unsa tong gusto inani pagira para makuha nyo nga ma-perfect yun niyo kung unsa tong nga portions or topics nga gusto ninyo ma-appeal sa midterms isulat na ninyo sa ako para maawa kong i-appeal kay para walay kuan walay basol so halimbawa 3A okay 3A pila man kabok mo estudyante 3B pila kabok mo estudyante kinsa man tong mga maing lakig maing babae sa inyo. Okay, kisa man tong mga maayong lalaki ug maayong babae sa inyo, pag-suggest na mo og unsa nga topic nga didto ko mokuha for your midterms. Para mao pud akong i-appeal. Kay para pag-appeal nako didto, mao pud ato i-discuss. You know why? Taas kay sa katanan ng admin law. I don't think we can cover it.
Nga inaanin lang atong gami itong himuon. Kay supposedly every week, twice a week ba ang na siya class. Twice a week, nya 3 hours, 3 hours. Di gyud na siya ma-cover gyud tanan. And I've already told you earlier, gusto na ko mo human mo ani nakasabot jud mo. Nakasabot jud mo nga bala ilabay-labay mo kabalo mo motubag. Okay, especially that most of you would like to become public servants soon. Okay, so suggest lang mo ha kung unsa nga topic. Kasi akong nakita man diri grabe kay kuan kanang participation is si Miss Rosacina, Mr. Tahuran, katong sa kuan is si Sir Ligan. I don't know if he's around. So suggest lang ninyo unsa inyong gusto nga mag-focus ta kay para dito pud ta mag-focus atong discussion as well as your midterms. And then sa finals dayon, part of your prelims, part of your midterms include na nako sa finals siya aro di mo mauno. Di ba? So do you have other questions before we end? Napa? Napa yung mga pangutana so that we can wrap things up na. Okay. I know nga, galisod mo sa inyong signal tapos gabi na po kaayo. Ang uban kay murag wala sa inyong balay ni gawas jud. Ayun na mo nang ana sa inyong mga out of class kay di po ko ganan nga mga disgrasya mo, ha? Okay? Okay, sige ma'am. Sige ma'am. So, kuha na ta ha, ato na ning i-end ato ang class and I hope that karon kay kuha na nako to, i-delete na ko inyong responses all of you para tanan mo mag-start. Okay, start anew. All of you and then please answer before you answer review before hitting submit. Okay? Gusto na ko uno. Uno mo tanan, okay? Okay? Sige class. Okay, thank you very much for your time class. Yes, thank you very much. And this will end our online discussion. Thank you. See you. God bless. I hope you will get highest grades. Ha? 1. Aim for 1. Aim for 1. Thank you. God bless. Goodbye.